Hello. Motuo kaha sila nga ang Diyos dunay kalag. Would people believe that God has a soul? If you read Psalm 11 verse 5, man who loves violence, his soul hates. So God has a soul. And man is made in the image of God. And because man has a soul, he thinks God is also man. Apan, ang tao naghinumduman yun nga doon na say kalag o niya ang Diyos dunay po o kalag ang iya hinumdum nga ang Diyos sama sa tao apan dili mao. Because God says, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Ang iyon sa Diyos, ang pamaaraan sa tao, dili sama sa pamaraan sa Diyos, ang pamaraan sa Diyos, dili. Ang una-una sa Diyos, dili sama sa una-una sa tao. Unya, what is highly praised among men is detestable in God's sight. Kung unsay gidaig sa tao, kasilagan sa Diyos. Mao kana ngang Diyos, lahi sa tao. Siya gikan sa taas, siya kanunay, walay katapusan. Kung ang Diyos walay katapusan, wala po siya sinugdanan. So the difference between God and man is so opposite that if you think of it, He is eternal, it means He has no beginning. But that God's soul, who is Jesus Christ, had felt the love of the Father all throughout eternity, and in a glimpse had walked on earth, separated from God, to establish the truth that it actually happened, that He walked as a man to fulfill the words for the fallen man. Atong hinumdumon nga ang Diyos sa tibok niyang pagbati, sa tibok niyang kahibalo, na tagamtaman niya ang higugma sa amahan, apan sa usara ka kadyot, ni ani sa yuta, himulag sa amahan, unya, nilakaw siya sama sa tao. So, the soul of God, His only begotten Son, dwelt with the Father and in a glimpse experienced how it is to be separated from His Father. That's why He got His own human life. Unya, sa usa ka bahin, ang tao sa tibok niyang kinabuhi, nagpuyo sa iyang unod, in a fallen state. On the other hand, man has lived, his soul has lived in the flesh, who is in a fallen state, separated from God. And when that man received the Holy Spirit, in a glimpse, he tasted the love of the Father. He tasted the Spirit of God engulfed him. He tasted in an instance what the begotten Son, the only begotten Son, has tasted almost all of His existence. That's why the ways of men are different from the ways of the Lord Jesus Christ. Mao kana nga ang tawo nga kanunay himulag gipanganak sa kalibutan, himulag sa Dios, sa kausa nga bes nga matagamtaman niya ang pagdawat niya sa Espiritu sa Dios, dito niya matagamtaman ang gugma sa Dios, kanang gugma nga kanunay na bati sa atong Ginoong Hesukristo. O mao kana ang Holy Spirit, the Counselor, mao kana ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo nga gipadala balik sa kalibutan, a life-giving Spirit. And that Holy Spirit, which is the key for salvation, the Holy Spirit, whom the Lord Jesus Christ always preached, that asked from the Father, that Holy Spirit is a life-giving Spirit. And that is the key for salvation. And now we have here man who all his knowledge, all his life have dwelt in the flesh, and in an instant have felt the power and the love of God. The new wine. And after the drunkenness from the new wine has subsided, the soul again dwells back in the flesh. Unya katong tawo nga nakatagamtam sa Espiritu sa Dios, ikahuman niya nga mahubog sa bag-ong bino,
sa espiritu sa kaluwasan, sa espiritu na naghatag kinabuhi nga walay katapusan, ikahuman niya tagamtam ni ana, mobalik siya sa iyang unod. So mao kana ang pangutana, unsaon man sa tao, sa kalag sa tao, magpuyo sa espiritu sa Dios. Si David nag-ingon sa Salmo 45, forget your father's house. Buti pasabot, limutan nato ang pamaagi sa kalibutan. Ikaduha sa Salmo 78, nag-ingon po siya, nga hinumdumi ang imong nakatagamtaman, ang mga buhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, hinumdumi katong higayuna nga nadawat nimo ang Espiritu Santo. On the other hand, David also advises that in Psalm 78, remember what God has done unto you. So, the only way that a man whose soul now is back in his flesh to remember and to live into the Spirit of God is to forget the ways of the world and to remember what he felt. Example, if the Spirit of God gives you joy, if you dwell in the spirit of fear, you cannot live in the presence, you cannot dwell in the presence of the Spirit of joy. You have to be in the Spirit of joy, or remember that Spirit of joy so that you can dwell in the Spirit of joy. Mao kana, if your human spirit is worldly, how can you dwell in the Spirit of God? Mao kana, kung ang imong espiritu tawhanon, kalibutanon, paano ka magpuyo sa Espiritu sa Dios? Ang tao nga ang kalag nagpuyo sa unod, makabati man gihapon sa Espiritu sa Dios kung iya hinumduman ang iyang gibati katong higayon nga naghugoy-hugoy siya sa Espiritu sa Dios. Because that is one capacity of the soul to be molded, and you can only be molded if you remember. The soul has a memory. So mao kana ang atong kalag maumol tungod kay ang kalag makahinumdum. So one key to dwell in the Spirit of God is to remember. Oyon sa imong gibate, hinumduman nimo ang imong gibate katong imong kalag naghugoy-hugoy sa Espiritu sa Dios kay maora na ang sama nga espiritu nga maglukop sa espiritu. Kung ang espiritu sa gugma sa Dios mao ang imong gihinumduman, ang espiritu sa Dios mabati nimo. Dunay isa pa ka aspeto nga ang espiritu sa Dios mabati sa kalag sa tao. In the heavenly realms, when the Lord Jesus Christ will be revealed, and even we will be like Him, so that we can see Him as He is. We will see Him dwelling in a light, an unapproachable light, whom no one can see, and no one can ever see, and no one has seen. That is the Father. So dinha sa mga langit nung kahimtang ang makagagahom nga maong Diyos Amahan maoy nilukop sa iyang anak. Ang gahom nga kusog maoy mulukop sa nagdawat niini. Apan diri sa kalibutan, unsa ingon sa atong Ginoong Jesucristo, the kingdom of heaven is within you. So ang Espiritu sa Dios nga nitisok sa atong kasing-kasing diri sa yuta, bali ang atong unod maoy naglukop sa gahom sa Dios nga nasa sulod, sa kay Kristo nga nasa sulod sa imong kasing-kasing, unya sa gahom nga walay katapusan dito pa sa luyo sa sulod. Amen. Mao kana nga sons, the creation is in eager expectations for the Son of God to be revealed. Revealed. Buti pasbot. Gikan sa sulod. It is from the inside. Revealed. The Son of God is inside. Your body, new body is inside. The throne of the Lord is inside. That's why it's hard to hear. Because the flesh is enclosing the Spirit of God inside.